আমি কখন গাইবো বলো? সন্ধ্যাবেলায় বোনের বন্ধু বান্ধবরা এসেছে, মানে আমার ছোটো ছোটো ভাই বোনেরা এসেছে। তো তার জন্য ভাবছিলাম একটু পকোড়া করে দিই। তো পকোড়া রেডি করছি, চলো দেখাই। এই যে হচ্ছে ওদের পকোড়া, এইটা ব্যাটার আর এটা ভাজা হচ্ছে। जो तुम मेरे हो, ऐसा हो कि लगता है हासिल सभी है, जो तुम मेरी हो। ऐसे जुल्फों से तेरी चुभती प्यारी प्यारी सी उसका दिल है, और नजरें झुकी और नजरें उठी, तो मैं ट्राई करूं बड़े वाले में तेरे होठों को, तेरे होठों को दिल से लगती मेरे प्यारे प्यारे नाम है, और दिल का तेरे। এই যে পকোড়াগুলো রেডি হয়ে গেছে, ওদের পকোড়া প্রায় হয়েই এসছে, ওদেরকে দিই। ওরা আবার বাড়ি ব্যাক করবে বলছে, সন্ধে প্রায় অনেকটা টাইম হয়ে গেল, ওরা তো ফিরবে। চলুন ওদেরকে দিয়ে আসি, দিয়ে আসাতে। এই যে বসে আছে সব, চলো শুরু কর, খাও। কেমন লাগছে? বেকার না ভালো? কি বলছিস বলো? ভালো হয়েছে না ফ্রেঞ্চ ফ্রাইস? देगी क्या चाहती नहीं तेरी याद कसम से कि दिल का भरम है तू, बाकी नहीं अब कोई सनम जाना एक धर्म है तू, जो कहती थी मत पियो ना मेरी जान जहर है ये, उसे देखता हूँ कोई गैर छुए अब और जहर क्या पियो। চলে যাবি বাবা? এখানে চলছে ফটোশুট। কয়লা বলি?